मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश। बारिश में लोग परेशान। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश। दिल्ली में गाड़ियाँ चल रही है, टैक्सी चल रही है रोड पे। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही। लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, फ़ोटो निकालते हैं। यह एक मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज।